Okay, good afternoon. And first, let me first introduce yourself, ma'am. Okay, good afternoon, students, students in the audience. No, good afternoon to all of you here. Okay, I am Mrs. Mary Jane P. Prisores. I am an English teacher here in Miara National High School, handling grade 7 and grade 10. Okay, from school year 2018 until now. So that is the subjects that I am teaching here in this school. So, what are your questions? So the first question, ma'am, is what was your greatest instructional materials in teaching the students? Now at present, since we all know that the students now belongs to the Generation G, ba? So since they're all acquainted or most of the students are acquainted with technology, we really did our best to use ICT integration ng mga materials na dapat magamit yun og kanang mga slides ana para they will become interested every time nga magsulod sa klase kay kung textbooks lang, plain lang, black and white lang imo ipabasa sa ila, they will not be interested or sige lang gid maboard sila ba? Okay, maboard sila. Kay kung dili gid nato isabay sa unsa magali kanang trend bitaw at present time, ang mga bata kuan gid sila. Less ang ilang interest na maka-learn. So, muna siya. ICT integration with at this generation. Okay, ma'am, thank you. So the second one is how would you use IMs to be effective in teaching? Okay, so, instructional materials, part mangina siya sa among lesson plan, no? Every time nga mag-construct ni sa among lesson plan, nagi dito yung mga materials na gipanggamit. So, nagi na siya kanang mga materials needed sa atong klase kay when the teacher enters the classroom nga empty-handed, kay parehara na nga dili gid ka prepare nga mo sulong sa gira no as kanang kung sa uban pa ng mga profession. So makatabang ang mga instructional materials para mas mahimong effective ang imong pagtudlo sa mga bata. Kanang dili lang gid pure na gid nga talks lang gyud kay ngano ang mga bata kay mo pa na silang we're going to ask them. Okay, dili ba gina sila ingon nga willing gid mo tubag sa imo at all times, but when you are going to prepare materials, teaching materials nga pwede nila ma-engage sa ilang kaugalingon in order nga ato ang teaching and learning process is mahimo siyang effective para sa ilaha, then easy pod sa part sa mga teacher kay magbutang naman lang ka didto, then only then ikaw naman lang day mag-guide, murag mag-facilitate na lang ang teacher ba nga mo ninyong buhaton ingana. So dapat creative yun ang teacher in making instructional materials. All the instructional materials na i-prepare sa teacher is it will fit sa ilang age level yun. No kanang para gid makatch ang ilang attention ba. Parang mahimo silang interested nga to participate po. Thank you. So the further questions is ihatag ni Miss Judith. Hello, ma'am. So this is the third question. So in your experience, what are the advantages of using a teacher-centered approach in an English language classroom? Okay, teacher-centered approach. Maybe sa katunang past generations, mura siya advantageous siya in the sense nga wala pa na-expose ang mga bata in gadgets. But at this time karon sa generation nato is ang ato mga learners magod they're all acquainted, mas master pa gaya sila sa mga teachers in terms sa paggamit sa technology. Dahil kay mga teachers dili pa gid kabalo sa kanang mga high-tech na mga apps sa ato ang kanang technology karon at present. So kung yung teacher-centered approach, ano gid siya? Mahimo gid siyang board sa classroom. Makaingon ko nga dili na siya advantageous at this present time. Kaya dapat magod today, ang mga teachers will only become facilitator inside the classroom. You are just going to lead the students in order for them to learn. Kaya mas long-lasting ang learning kung sila mismo ang participate, sila ang find out on saan ni siya. Pag-answer, dili kay teacher repriminti ang mag-istorya. Kung imong gamiton, labi na, dakan mga teaching strategies karon ay panel discussion, na ay kanang game-based, dula-dula sila, so they are going to engage themselves. So, pag-uli nila silang balay, dili mawala ang ilang learning. Ano man, na-engage mo nila ilang kaugalingon. Muna nga sa in every lesson gyud, naka-specify gyud unsa ang ako ang approach ani. Panel discussion ba para maka-ask ko sa students of opinion nila kay kanang paghatag bitaw nilang opinion di kan reason out, maka-formulate naman sila sentence. So din sa English na the way they talk, maka justify na ta or maka-judge na ta as teacher nga
kabalo na siya mo gamit sa grammar nga na maapil na tanan ba. Maapil na tanan, ma-involve na ang grammar construction nila, the way they talk, the way they answer the question, kabalo na sila. So ma-involve na ang ilang content. Ang learning gyud nila will become long lasting. Dili siya short lang span lang nila ma-remember. So if we want to have long lasting effect good sa learning sa mga bata, we need to have a student-centered approach. Ato gina siyang likayan ang teacher-centered approach at this generation. Okay, muna siya. So, the fourth question, ma'am, is what strategies or techniques do you use to encourage active student participation and engagement in a student-centered classroom? Okay. So, as an English teacher, usually gid akong ginagamit sa akong grade 7 o grade 10, game-based and panel discussion. Kay there are some, most especially if we are going to discuss literature na mga subtopics, kay story for example, okay, we need to ask their opinion. Every time kananay mga questions dira, okay, unsay theme sa story, ana they are going to share their opinion. Kay lahi ba ya? Every person is unique ba ya? So, what is the answer in isa ka bata will not become the answer of the other student. So, panel discussion din game-based. Okay, they're going to Excited. Oh, okay, tomorrow, prepare yourselves with this one. We're going to have our game during sa tuwang lesson. So, they will become excited. Especially, labi na gyud na kay prizes na ikahatag. Ato silang taga-premyo. So, pagkasunod na, excited na sila nga, okay, ano, saan po kay pakulo ni ma'am. So, that will be engaging para sa kuha dayon. So, kita, as teacher, mahimo na lang tang listener, mag-facilitate. Then, we let our students discuss everything. Then, let other students nga maka-learn from the things nga ilara pong ipaningkamutan na i-share. Ano siya. So, nga no, game, ang nakuha, game-based and panel discussion usually. Okay, so thank you so much, ma'am. So, the last question will be given by Christine. So, the last question is, ay muhang mga advices as a future educators sa paggamit sa mga instructional materials or sa imuhang mga moral lessons or advices para sa Okay, so, sa inyong generation karon kamo mga future educators, okay, ako rin kay istorya is, challenging na gyud ang life sa teacher at present. Kay at this moment of time, nagkaanam na gyud og ka-high-tech ang ato ang surroundings, dayon ang mga bata po nagkaanam na po ka-high-tech ang ilaang learning, di ba? Kung ato makita ang mga gadgets bitaw nga ilang gipanggamit, kanang naka-influence gid sa ila. So makaingon ko nga challenging kayo ang part sa teacher karon, especially kung unsaon ninyo pag-catch ang attention sa mga bata, nga mahimong ma-retain ang ilaang presence, mahimong ma-retain ang ilang interest sa inyong klase. Muna nga, need jud kaayo nga mahimutang acquainted with all the strategies and all the techniques nga itong gamiton kaya mga bata karon lahi na gid siya. Now, ako like advice sa inyo is, go lang gid ta, always. Kay, wala ginawala nga ang teacher is a noble profession gina siya. Until now, dili kina siya mawala. Ano man, ang atong kinabuhi as teacher kay, nindot mo gud kay ato ang motto, no? We touch the future because we teach. Kung mahimo na mong teacher. Tingod man gyud. Makabot na tong future kay nagtudlo man ta. Although nag-teach sa tag high school, pag-abot na nila mo graduate sila sa college din, isa na ta sa kabahin sa ila ang kalampusan in the future. And then ang ako lang yung advices para sa inyo is that make God as a partner of your journey gyud. Whatever profession man gyud, kinahanglan partneron gyud ato ang Ginoo because everything will become possible with God. That will be your challenge as educators, but go lang kita always. But naman gud ang Ginoo sa langit na nagtanaw sa ato. So that would be all. Thank you kayo, ma'am. Sa marat ko siya.